due to insistent public demand, mo attempt ko og tubag no sa pangutana sa usa ka kaila, no, nangutana siya, Fiscal, unsa may pwedeng ikiha sa mga bana nga babaero, iresponsable o abusado? So ako siyang ingnan, ko ma'am, ako nang tubagon ma'am, paghuwat na lang sa akong video nga akong i-post sa akong YouTube account. So mao na ni ron no, muhatag ko og gamay na akong nahibaw-an kung unsa ang mga kaso nga pwede ninyong ikiha batok sa inyong bana nga babaero, iresponsable o abusado. Pero una ta mo hisgot bahin ana, ato sang baliko no ang katong provision sa Article 1 sa Family Code. Unsa man ning Article 1 sa Family Code? Kaning Article 1 sa Family Code, nag-define ni siya, nag-describe ni siya kung unsa ning kaminyoon. Okay? Mao ni ang definition no sa kaminyoon under Article 1 of the Family Code. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. So, hunong sa ta diha, kani kunong kaminyoon, usa ni siya ka special nga kontrata of permanent union, meaning ang bana ug ang asawa mahiusa ba? Okay? Nya permanente na sila nga usa, no? Permanent union between a man and a woman. So ang pwede magminyo ang babae ra gyud og lalaki, dili pwede magminyo ang lalaki og lalaki or ang babae og babae. Okay? Kay klaro man ang balaod nga nag-ingon nga ang kaminyoon between lang sa lalaki ug sa babae. Entered into in accordance with law. Nganong entered into in accordance with law man? Kay na may balaod, na may provision nga nag-ingon nga mao ni ang kaminyoon dapat. Nya unsa may purpose? For the establishment of conjugal and family life. Conjugal life meaning kinabuhi sa banag asawa. Family life kinabuhi sa usa ka pamilya, meaning ang purpose sa kaminyoon dili lang tungod kay mag-uban og puyo, magtinabangay ang banag asawa, kundi mag-establish pud sila pamilya, magkaanak, pero it doesn't mean nga just because banag asawa mo wala mo'y anak, wala na mo mutuman sa mando sa balaod, no? Di man na mapugos ang mga couples, no? Nga dili sila gusto mag-anak or naa sa mga couples nga di makaanak. So it doesn't diminish, no, their standing as a family or as a couple in the eyes of the law. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation, except that marriage settlements may fix the property relations during the marriage within the limits provided by this code. So, pundasyon ni siya sa pamilya ang kaminyoon. Mabitaw ng makadungog ta sa atong mga ginikanan, sa atong mga close nga kaila, sa atong mga ninong, sa atong mga nina nga mutambag sila, oy, dugay na mo manag-uyab. So, ang ayan na mo magminyo, kay di man na maayo nga sa mata sa tao, sa mata sa Ginoo ug sa mata sa balao, dili man na maayo nga mag-uban og puyo ang bana ug ang asawa, ang lalaki ug ang babay nga murag banag asawa pero dili sila kasal. Okay? Kay matud pa sa balaod, ang kaminyoon pundasyon sa pamilya. Unya naay ma-create ang social institution, meaning to say mura mo usa ka society ba, no? A society, a community within a society. Okay? Unya ang nature sa marriage, ang unsay consequence sa marriage governed by law, no? Dili na siya pwede masabot-sabot. Not subject to stipulation, dili mo pwede magsabot nga banag asawa mo, magsabot mo nga magbuwag mo, dili man na pwede. Okay? Banag asawa mo nya magsabot mo nga sige ikaw bana pwede ka manguyab og lain, ikaw asawa sige pwede ka manglaki og lain, okay ra na. Dili na pwede, no? Dili na siya subject to stipulation, dili pwede sabot sa buton. Kontrata siya, yes. 'Di ba? Ang kontrata sa atong nahibaw-an, like deed of sale, dapat sabot-sabot yun na. Pero kani siya nga kontrata, special ni siya nga kontrata nga ang balaod mismo ang nagmugna.
nga once magminyo mo ni ang inyong mga sundon nga terms and conditions of marriage. Naa na sa balaod, particularly sa atong family code. Okay? Hasta ang inyong property relations sa kaminyoon, like unsa nga property relations ang mo-govern. Kung gusto ba mo magpa-govern sa absolute community of property regime, or conjugal partnership of gains, or separation of property, pero dili man na mo atong diskusyonan karon, no? Kay ang pangutana sa akong kaila, specific man kaayo, ingon man siya nga, sir, unsa may atong pwedeng ikiha sa kaning mga bana nga babaero, irresponsable o abusado. So moora na ang atong focus sa atong diskusyon karong adlaw. Now, from Article 1, let's go to Article 68 of the Family Code. No, naagya punta sa Family Code. No, wala pa ko mutubag atong pangutana ha, naapata sa mga preliminaries kay importante mo guning mahibaw-an nato kung unsa gining kaminyo o unsay atong mga obligasyon isip bana og asawa. Okay? Kay una ta mo muisgot og mga violations, mga paglapas sa kaminyoon ato sang sabton og pag-ayo kung unsa gini siyang kaminyoon. Okay? So daghan kay ning mga obligasyon ang bana ug ang asawa, no, under the family code, but kanilang akong ibutang diri for purposes of this video kay murag nag-encompass man ni siya sa tanang obligasyon sa husband ug sa wife. So unsa man ning Article 68 of the Family Code? Ingon ang Article 68, the husband and the wife kuno are obliged to live together. Ang bana ug asawa obligado sila nga magpuyo ug usa ka balay. Okay? Dili kinahanglan ilahang kaugalingong balay, dili kinahanglan nga nindot nga balay, basta banag asawa na gani kay usa naman sila, no? Special contract of permanent union between a husband, between a man and a woman, obligado na sila, giobligar na sila sa balaod nga mag-uban og puyo. Okay? No? Obliged. The word there is obliged, meaning giobligar sila. Dili pwede magsabot ang bana nga, pwede man sila magsabot, no? Like, pananglitan baron ang bana ma-assign sa abroad or ma-assign sa laing lugar, no? Kinahanglan gid siya magpalayo para makatrabaho, okay ra man na, no? Kay justifiable man, no? Naa may rason nga mubiya ang bana para makatrabaho and then makapada og suporta sa pamilya. Pero kung way igong rason, gusto lang gid sila nga sige minyo ta pero wa ta hilabtan nay mura ra tag daga og ulitaw, dili na pwede. Mo nang pasabot sa the husband and wife are obliged to live together. Nya unsa pa? The husband and the wife are obliged to observe mutual love. Limang ka? Oh? Tinuod no ang gugma tinuod lang ang gugma dili na pwede mahimong subject of legislation. Di man ka pwede ang atong mga tigpanday sa balaod, di man pwede kahimog balaod nga pugson ka nga higugmaon nimong usa ka tawo. Dili man na pwede, no? Because love cannot be legislated, no? Wa may mapugos nga higugmaon nimong usa ka tawo. Pero kay minyo naman mo, no, nag-expect ang balaod nga you observe mutual love, no? Naay presumption nga ni arise ba nga kay imo man siyang gipili isip imong bana, imo man siyang gipili isip imong asawa, nag-expect ang balaod nga mag-observe og mutual love, no? Panggaon ninyo ang usag-usa. Okay? Dili man ni perpekto ang kaminyoon, dili man ni perpekto imong bana, naay daghang sayop imong bana. Di sa ni perpekto imong asawa, daghag sayop imong asawa. Pero at the end of the day, dapat magkasinabot mo niya, magminahalay mo sa usag-usa. And then the husband and the wife are also obliged to respect each other. Respetuhay. Diba? Magrespetuhay, no? Dili naman siguro kinahanglan ako pang i-explain pag-ayo unsa ning obligasyon nga magrespetuhay ang banag o kasawa. And then the husband and the wife are also obliged to observe fidelity to each other. Meaning to say, kailang faithful ba ang labay, dili mangitag lain. Ang bana po, di po mangitag lain, no? Meaning, ang focus sa banag asawa, sila lang yung duha, no? Of course, including ang mga bata. And obliged to
render mutual help and support, no? Kay mag-unsa man ang ay magtuoan ng istorya nga bahalag sigka og saging basta permi lang loving, no? Dili man na tinuod, no? Wa man siguro kaminyoon nga malipay, no? Banag asawa nga malipay nga oh labing kay sila pero ang ilang sudan sige lang saging, no? Bibingka na sad, no? Di man na pwedeng saging lang og bibingka, no? Dapat magtinabangay sila, no? Mutual help manya magsinuportaay sila sa usag-usa. So importante yun nga magplano sila sa ilang kinabuhi unya depende sa ilang naabot nga grado mangita sila negosyo o trabaho nga mubagay nila nga tan-aw nila nga makahatag pud og igong hayahay sa ilang kinabuhi, no? Isip ba nag-asawa og para na pud sa ilang mga anak. Okay? So mo na siya ang definisyon sa kaminyoon ug ang nature sa usa ka kaminyoon. Unsa man ning kaminyoon ug unsa may mga obligasyon sa bana ug asawa ngadto sa usag-usa. Pero usahay unsaon ta man, no? Naay mga bana nga babaero, no? Unsa man ning babaero kanang chick boy, daghag chicks, no? Napoy bana nga lalakiro, no? Bayot di ay no nya. Dili ko babay pero lalakiro, so mo gyapon epekto, no? Malayo gyapon siya sa iyang asawa. Napoy mga bana nga irresponsable, no? Unsa man ning irresponsable? Di mo suporta sa pamilya, di mo hatag og sustento, no? Dili mo pa eskwela sa mga anak, no? Way klarong trabaho, gawas na lang siguro og maglisod yun og pangitag trabaho, di ka ka-blame sa bana, but kung ang bana sakto sa eskwela, pwede gyud unta apply, pwede mo trabaho pero tapulan lang yun nga tao, no? Di lang yun magunahuna sa importansya sa pamilya, no? Mo ani matawag nimo nga usa ka bana nga irresponsable. Unya bana nga abusado. Unsa man ning bana nga abusado? Mangulata, no? Dali mang bagag ang imong bana kulatahon lang ka, no? Sagpaon ka diha, tamparoson ka, no? Way respeto sa imuha, biyaan ka pa, biyaan pa imong mga anak, sugarol, no? Abusado, bisyoso, way trabaho. Naagi mga bana nga ingon ani, although ako mangingon nga way mga asawa nga ingon ani, no? But we are talking about husbands, no? Kay generally, no? Siguro wala ko survey karon but mas daghan yun siguro tingali ang mga bana nga nilapas sa ilang kaminyoon kaysa sa mga asawa, no? Although daghan na sa ding mga asawa nga nilapas pod sa ilang kaminyoon, pero we are talking about at this point, no, kaning mga violations nga na-commit sa bana ngadto sa ilang asawa. So may kung naa kay bana nga ingon ana, unsa may imong angay buhaton, no? Kami mga abogado limited lang among matambang, no? Kay among matambag bahin ra gyud sa legal, di man may pare, di man sad may marriage counselor, no? Pero ang among ikatambag ninyo is this, mo ni siya, no? Suwayo sa ninyo og pakigstorya inyong bana, no? Nga hinaut unta nga malamdagan ang iyang konsensya, mahimasmasan siya nga sayop iyang binuhatan, no? Nga dapat magbag-o na siya. Meaning to say, you talk it out with your husband. Di masad pwede mga higala nga ditso na lang mo ikiha, no? Sama sa uban ba nga himuong shield, no? Himuong weapon ang pag-file og kaso para lang iharas ang bana, no? Di sana pwede, no? Because you do not file a case just to harass the other person. You file the case, mo file kag kaso kay naay inhustisya nga na-experience nimo sa imong bana. So, ang buhaton nimo isip usa ka asawa o isip usa ka tarong nga asawa, no? Panalitan ni imong bana irresponsable lang, no? Dili lang siya mangulata, no? Istoryahan nimo nga unsa man ka, kuan pa ka sa atong kaminyoon, ba ka magtan-aw, imong istoryahan, no? Pero kung di gyud madag istorya, suwayi sa og marriage counseling kung naamoy malangpan nga pwede makaistorya sa inyong bana, no? Naaman na yung mga experts ani nga mga gitawag nila mga marriage counselors. Pwede ni sila mohatag ninyo giya
unsaon ninyo pagsulbad ang inyong mga problema. Dili ni sila makasulbad sa inyong problema pero mugiya ni sila no sa paghatag og daan kung unsaon ninyo pagsulbad ang inyong problema. Now, if all else fails, no? Wa gyud mahimo. Wa na gyud laing choice, no? Ang inyong buhaton mapugos sa gid mo kiha sa inyong bana sa korte. Filean og kaso ang bana. Now, ang akong mahatag karong panahona, no, for purposes of this video is only to what? Suggest or give you an understanding of what criminal cases to file against your husbands. No, akong gi-exclude diri ang pag-file og mga civil cases, no, kay pwede mo file og civil case for support against your husband. Pwede san mo kung tan-aw ninyo wala nagyoy chance ang inyong marriage nga manindot, no? Pwede man mo file og case for legal separation under the family code or annulment of marriage or maka-file mo petition for the declaration of nullity of your marriage, no? But these are civil actions. Ang akong i-discuss diri, short discussion lang, is kaning mga criminal actions. Usa man ning criminal actions, mga kaso ni siya nga og ma-file ni korte unya og mapamatud-an nga sad-an ang inyong bana, pwede mapriso ang inyong bana, no? Kana og ganahan gid mo mapriso inyong bana unya og maluoy na sad mo sa inyong bana, mingon na sad mo nga fiscal kanang di na lang ko mo padayon fiscal kay nag-uli naman mi, which is kasagaran biya sa mga na-experience na ko no as a fiscal for 11 years. Daghang kay kog na-experience nga pag-file sa kaso kuan kay siya desidido kay siya mo file, hilak-hilak pa sa akong atubangan, no? Mura gyud og kanang mo na gyud ni no, this is it, no? Kay ako na gining bawsan akong bana, ako na gining dapat mapunish gani akong bana sa iyang gibuhat nga kalapasan sa among kaminyoon. Sus, dantan lang og usa ka buwan, mobalik diri mo hangyo. Gunit-gunit nas kamot sa iyang bana kay nag-uli na di ay, no? Although there are also cases wherein kaning mga asawa nga ingon ana, they are suffering from the so-called battered woman syndrome, no? But dili na nako i-discuss karon because ang atong purpose, as I said, in suggesting this video or putting up this video is to discuss the remedies, no? The criminal cases that you can file against your erring husbands. So, unsa may inyong pwede makiha sa inyong bana? Criminal case. Ang pwede ninyong makiha sa inyong bana under the revised penal code is kaning gitawag nga crime nga concubinage under Article 334 of the revised penal code. Unsa man ning Article 334 on concubinage? Atong basahon ang provision sa balaod. Any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife or shall cohabit with her in any other place shall be punished by prison correctional in its minimum and medium periods. The concubine shall suffer the penalty of destierro. So, kami manggong mga abogado gitrain man mi no nga mo sabot og unsay pasabot aning balaod, no? Ang mga lay people katong wala ka eskwela in town, no? Dapat silang pasabtan unsa ni, no? Kay at first glance di magini siya dayon masabtan kung unsa ni, no? So that is why lawyers exist na ako para hopefully no makahatag kog kalamdagan kung unsay pasabot aning concubinage. So at the end of this video, hopefully naala mo'y gamay nga understanding kung unsa ning crime nga gitawag nilang concubinage. How is concubinage committed, no? Kano sa amang ka makaingon nga ang kaning akong bana, ang kaning iyang gibuhat concubinage di ay. Kaning concubinage comes from the word concubine, no? Mura na siya mistress ba, kabit, no? But not all mistresses are concubines, no? While all concubines are mistresses, not all mistresses are concubines. Ngano man? Mahibaw-anan ninyo sa the ways by which concubinage is committed. Number 1, concubinage is committed
by the husband's keeping a mistress in the conjugal dwelling. So mo ni siya ang first instance or way by which the crime of concubinage is committed, no? Ang husband iyang gipapuyo ang iyang kabit or iyang girlfriend didto mismo sa balay sa iyang asawa, balay sa iyang niya o sa iyang asawa, no? Can you imagine that, no? Nga ang bana naa siya uyab adto niya papuyon didto sa balay kundiin naa po didto nagpuyo iya asawa. That is concubinage, and can you just imagine how painful it is on the part of the wife nga wa siya mahimo, no? Naabya yung mga instance ana, although tagsarala, no? Pero naay mga instance ana nga the husband is so domineering, no? Is so aggressive, domineering, walay respeto sa asawa, adto niya mismo papuyon ang iyang kabit didto mismo sa ilang balay. That is what? Mo na siya ang crime of concubinage, but that is only one instance. Now, unsa may another instance of concubinage? Kani, by having sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife. Okay? So, take note of the second circumstance. Balik ko na ko, ha? By having sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife. Let us describe some keywords here. When you say by having sexual intercourse, meaning nagjerjer. Oh, wa pay laing mas klaro ano ako gining gibinisaya, no? Nagjerjer sila sa iyang mistress or sa iyang girlfriend under scandalous circumstances. So, how does the law define the phrase scandalous circumstances or scandalous circumstance? When the husband and his mistress perform acts in sight of the community which give rise to criticism and general protest among the neighbors. Pananglitan, no? Naay makakita nga silingan or nakaila or bisag dili kaila or silingan, basta naay mga tao nga maka-witness nga ang imong bana o ang iyang uyab nakita ni gawas gikan sa motel. Uy, or naay nakakita nga ang imong bana o ang iyang mistress nakita ni sud sa motel. Ya, ang kanang lugar, kanang motel, noon gina siya nga sudlanan sa mga lovers ba nga mag-jerjer. Oh. That is what? That is an instance where concubinage is committed, no? By having sexual intercourse under scandalous circumstances. Nganong scandalous man? Kay naa may nakakita nga laing tao. And then, usually, labi ang tao nakahibaw nga minyo ka, kunya makit-an ka nga naay kuyog nga lain, nga lisod mo og ingala nga lugar, pension house or motel, di ba unsa man dayoy masudzaw huna. Di ba naamoy buhaton didto nga malaw, naay pagabuhaton didto nga malaway, alang-alang naman og magrosaryo silang duha didto or mag-prayer meeting, no? Sud sa motel mag-prayer meeting di pud siguro, no? So, niyon ang balaod nga bisan pag dili sila makit-an nga nagjerjer kay nisud gud sa motel. Pero ang presumption ana naagid sila gibuhat dito nga matawag nato nga dili maayo, no? Nga malaway nga buluhaton. Okay. Sa ato malaway lang na kay di man kita ang naa didto, pero sila dili sila lawayan, no? So mo na siya ang pasabot sa scandalous circumstances, no? By having sexual intercourse under scandalous circumstances, no? Because ingon ang balaod, the act of sexual intercourse, although tagsara mo na masakpan nga ang imong bana na ay ka-jerjer nga lain sud sa motel, pero this act of sexual intercourse can be proven by circumstantial evidence. Okay? Now, you might ask, kung way laing tao makakita, sir, dili way neighbor nga makakita, way nakaila sa imong bana nga nisud didto kuyog ang iyang uyab, ikaw ra mismo ang nakakita. Mahug ba na siya scandalous circumstance? The answer is no. Kay ang pasabot sa balaod, makaingon lang ka og
under scandalous circumstances kung inaay laing tao nga makakita nga nakaila sa imong bana other than the wife. Pero kung ang wife lay makakita, ang wife lay makasakop sa iyang bana o sa iyang uyab, no? Nga ni sold dito sa motel or naabaron sa sakyanan, no? Dili na siya mahug nga under scandalous circumstance. There must be some other person nga makatestify nga yes, no? They were seen or they were observed, no, to be having sexual intercourse under scandalous circumstances. Okay? By having sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife. Or, ang third circumstance, by cohabiting with her in any other place. When you say cohabit, no, by cohabiting with her in any other place, what does that mean? Cohabit means to dwell together in the manner of husband and wife for some period of time. So, ang pasabot di aning third circumstance is magpuyo gid sila. Ang imong bana o ang iyang uyab, magpuyo gid sila usa ka balay. Not necessarily sa inyong balay, but mag-abang baron sila apartment, nga ato sila puyo. That is what? Another instance of concubinage, no? By cohabiting with her in any other place, no? They live together kumo murag bana og asawa, no? Isip husband and wife, no? They live together or dwell together in the manner of husband and wife for some period of time. Pwede siguro 2 weeks, 1 week, 1 month, no? Pero kung ang imong bana iya lang gida ang iyang uyab dito sa motel, nag-check-in sila og 3 hours dito, dili na siya matawag nga cohabit, no? Because the word cohabit, as I said, requires nga they must live together as husband and wife for some period of time. Okay? So kung makita lang nimo imong bana dito nga isod sa motel, no, nag-check-in, and then after 2 hours ni gawas, dili na siya matawag og cohabiting in any other place. Okay? So moora ni siya ang tulo ka instances, no, nga pwede ma-criminally liable ang husband for the crime of concubinage. Now, aside from the crime of concubinage under Article 334 of the Revised Penal Code, there is actually another law, a special law. Gitawag ni siya og Republic Act 9262, no? Unsa man ning Republic Act 9262? Mo ni siya ang kanang inyong madunggan bitaw nga VAWC or VAWC law, no? The Law on Anti-Violence Against Women and their Children. So, unsa man ning VAWC or Violence Against Women and their Children? Violence against women and their children refers to any act or a series of acts committed by any person against a woman who is his wife, former wife, or against a woman with whom the person has or had a sexual or dating relationship. So, focus ta ani nga definition. Okay? So, it refers to an act or a series of acts committed against a woman. So, ang biktima aning balaura, babae ra gyud. Dili pwede mabiktima diri ang lalaki, no, because ang RA 9262 is a law that protects women who are subjected to acts of violence. By whom? By people who are their husbands or by people with whom they are having a relationship with. Okay? So, balik ko na to ang definition. An act or a series of acts committed by a person against a woman who is his wife. So, bana against sa iyang asawa. Former wife, no? Minyo sila sa una, nagkabuwag sila, or even if nagka-annul ilang marriage, no, napawalang bisa ang ilang kasal, pero he committed an act of violence against his former wife, included pa na siya sa VAWC law, or against a woman with whom the person has or had a sexual or dating relationship. So,
dili lang na siya limited sa situations between married couples. Mo-apply po din siya with respect to those couples without the benefit of marriage, like kanang mga boyfriend-girlfriend relationships and even lesbian relationships, no? Kay wa man mag-specify ang balaod kung unsay gender aning word nga person as shown here in the definition, no? Against a woman with whom the person has or had a sexual or dating relationship. You might ask, Fiscal, pwede din na magka-sexual or dating relationship ang mga lesbians? Of course, no? Di lang siguro maabot sa copulation, like mag-jer-jer sila, no? But naagya po na yung mga sexual acts that they perform towards each other. So covered diri ang mga lesbian couples, no? So if the female partner is committing an act of violence against her female partner, katong female partner nga victim can file a case for VAWC even against her lesbian partner, no? Dili kinahanglan lalaki ang offender for purposes of violation under Republic Act 9262. Okay? So what happens or unsa maning mga acts of violence nga pwede makomit sa husband against his wife? Kaya ang atong focus ani nga video is ang mga acts of violence man nga gikomit nga pwedeng mabuhat sa bana ngadto sa iyang asawa. Physical, sexual or psychological violence or economic abuse. Okay? So let us go through, no, the specific acts of violence punished under Republic Act 9262. First, kaning gitawag nilag physical violence. It refers to acts that include bodily or physical harm. So, kamong mga bana, careful mo, ayaw ninyong dapati inyong asawa, no? Because the moment nga dapatan ninyo inyong asawa and then maka-cause of physical injury, bodily or physical injury on your wives, no? Pwede kayong mukihaan under RA 9262, unya taas-taas ra ba ang penalty, no? Although even without RA 9262, pwede gihapon mo ma-filean og physical injuries, no, under the revised penal code. But since we now have RA 9262 nga nag-govern yun og mga situations between married couples or couples in a relationship, pwede gud kayo mo ma-filean ani under RA 9262 for physical violence, no? It refers to acts that include bodily or physical harm. So ayaw na yung taon mong pangulata sa inyong mga asawa kay pwede kayo mo nako kihaan. Another form of violence is kanang gitawag sa RA 9262 og sexual violence. Unsa man ning sexual violence? It refers to an act which is sexual in nature, committed against a woman or her child. It includes but is not limited to rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, treating a woman or her child as a sex object, making demeaning and sexually suggestive remarks, physically attacking the sexual parts of the victim's body, forcing the woman or the wife to watch obscene publications and indecent shows, or forcing the woman or her child to do indecent acts and or make films thereof, forcing the wife and mistress or lover to live in the conjugal home or sleep together in the same room with the abuser, or acts causing or attempting to cause the victim to engage in any sexual activity by force, threat of force, physical or other harm, or threat of physical or other harm or coercion, or prostituting the woman or child, no? Kaghanday kayo ang acts, no, nga covered under the term sexual violence, no? So let us just pick some of them. So can a husband rape his wife? Yes, no? Not just under RA 9262, no? Kay kung what happens is rapon sa bana ang iyang asawa, ang i-file nga case against the husband is the crime of rape, punished under RA 8353, no? Which amended the revised penal code, no? So ang tawag ana marital rape, no? Or sexual harassment, acts of lasciviousness, no? It doesn't mean mga higala, no, nga just because imo ng asawa
you can have sex with her anytime, no? Kung dili mo sugot ay inyong asawa, kung dili mo walay gana, ayaw ninyo pugsa. And then kung way gana, nya di siya musugot, masuko mo inyong kulatahon, musamot na inyong problema, no? Ma-file lang yun hinuon mo og RA 9262 because nangulatang mo asawa just because she didn't consent, no? Nga maghimo mo sa sexual act. Okay? Or pwede po na nga i-treat ninyo inyong asawa as a sex object. Okay? Or you make demeaning and sexually suggestive remarks, no? Bastos kay kagbaba, no? And then you make demeaning and sexually suggestive remarks in front of other people. Naabaron kay barkada diha, kainom nimo sa inyong balay. And then you make demeaning and sexually suggestive remarks on your wife, no? Within the full view and hearing distance of your friends, no? Unsa na malitan-aw sa imong mga amigo anang ato sa imong asawa, di ba? Makaminos, no? Masayon-sayon na lang nga bastos-bastos naman day siya sa iya bana. So I can also do that to her. Okay? Or pugso nimo imong asawa or imong uyab to do or to watch obscene publications and indecent shows, no? Or forcing the woman or your wife to do indecent acts o di siya gusto, no? There are instances where the husbands force their wives to perform in online sex shows, no? Naapod na, no, for purposes of profit. Okay? Your wives, ang imong asawa kung mo nay buhaton sa inyo sa kung mo na imong buhaton rather sa imong asawa nimo sa imong asawa, your wives can or imong asawa pwede gid maka-file og kaso nimo under RA 9262 for sexual violence, no? Because sexual violence refers to any act which is sexual in nature. And then we have psychological violence. Now, unsa maning psychological violence? Unsa may covered aning psychological violence? It refers to acts or omissions causing or likely to cause mental or emotional suffering of the victim, such as but not limited to intimidation, harassment, stalking, damage to property, public ridicule or humiliation, repeated verbal abuse, and mental infidelity. It includes causing or allowing the victim to witness the physical, sexual, or psychological abuse of a member of the family to which the victim belongs, or to witness pornography in any form, or to witness abusive injury to pets, or to unlawful or unwanted deprivation of the right to custody and or visitation of common children. So daghan gyapon ang mga acts, no, nga covered aning psychological violence, no? They refer to acts or omissions nga mo cause or mo result in mental and emotional suffering of the victim. So pananglitan, no, dili mo sud sa crime of concubinage ang gibuhat sa imong bana diha sa imo, no? Like naa siya gi-maintain nga uyab ang imong bana pero wala man niya gikuhabit in any other place. Wala pod siya mag-commit og sexual intercourse under scandalous circumstances, no? Kay wa gini mo masakpi. Or wala gipugos sa imong bana nga papuy-on under the same conjugal dwelling ang iyang mistress together with you as the wife, no? Kung wala mo fall ana nga mga circumstances, kay technical man kayo ang mga instances of concubinage under Article 334, don't you worry, you can always file a case of psychological violence against your erring husband under Republic Act 9262 kay covered ni siya, no? Nga naman, it refers to acts man causing mental or emotional suffering. So, kanang pambababay sa inyong bana, it causes what? Mental or emotional suffering on your wife. And your wife or the wife can file an action under this provision or under this law. Now, it's another story with respect to evidence, no? Because we are just talking here about the scenarios, no? But it presupposes that you must have some evidence at the very least, no? Kay you cannot just allege
Or you cannot just make allegations without proof, no? You must also substantiate your allegations kay inigabot ana diri sa fiscal, inig-evaluate nga sa kaso, miingon mo nga you suffered mental or emotional suffering pero wala gyud kay ni katiting nga ebidensya, no, or an ounce of evidence to prove your allegation. Ma-dismiss ra gyapon ang inyong kaso. Okay? So, before you act, you must have some proof. Okay? That you indeed suffered mental or emotional suffering, no, caused by your husband or partner. And another thing, it also includes public ridicule or humiliation. Kanang pakaawawa nimo ang imong asawa in front of other people, no? Balikason nimo, no, sagit-sagitan nimo, mga mura nga kana bang dili asawa ang imong tratamento, mura nimong katabang ba? Bisag ang katabang gani di magay nimo inganaon ang imo pa bang asawa. So, when you subject your wives to public ridicule or humiliation, pwede jud ka ma-filean og kaso under RA 9262, no? Because unsa man, balik ta sa Article 68 of the Family Code, husbands and wife must observe mutual respect, no? Obligado mo nga mohatag og respeto sa inyong asawa, no? And vice versa, of course, no? Kay ang asawa pod obligado pod nga mo respeto sa bana. And it also includes repeated verbal abuse, no? Kanang balikason nimo imong asawa, gamay lang argument ninyo, buto na ka, no? Nya magpataka kag storya, no? Bisag unsay imong isulti para lang masakitan imong asawa, that is what? Repeated verbal abuse. And that is included under the term psychological violence. Okay? And finally, we have economic abuse. Economic abuse refers to acts that make or attempt to make a woman financially dependent, which includes but is not limited to the following. Number 1, withdrawing or withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in any legitimate profession, occupation, business, or activity, except in cases wherein the other spouse or partner objects on valid, serious, and moral grounds as defined in Article 73 of the Family Code. So, take note of how the term economic abuse is phrased or described, no? It refers kuno to acts that make or attempt to make a woman financially dependent. So, the intent here of the offender, in the case of the husband, is to make his wife financially dependent on him, no? Ngano man, unsa may tumong sa bana nganong ganahan man siya nga ma-financially dependent iyang asawa para makatuman siya sa iyang gusto, no? Kay once or the moment the woman or the wife is or becomes financially dependent sa iyang husband or partner, naa may murag certain ascendancy ang bana, no? Mura magsalig maning bana ba nga I can do what I want because dili man ni kabiya ang akong asawa na ako kay ako may breadwinner, no? Kay o bisan pag magbinuang ko or bisan pag mag-abusar ko, but kay bawo man ang asawa nga nagsalig siya nako, no? Di ni siya kabiya nako, no? That is the criminal intent there of the abuser or of the husband or of the partner, no? An act that attempts or it refers to acts that make or attempt to make a woman financially dependent. So, with respect to number 1, the mere withdrawal of financial support by itself does not necessarily amount to economic abuse. Okay? There must be evidence, dapat na ay pruweba nga kaning gibuhat sa iyang bana nga iyang gi-withdraw ang financial support is geared towards making the woman or the wife financially dependent on him. No? Kung mere withdrawal of financial support lang because di lang gid siya ganahan mo suporta sa iyang asawa, but his withdrawal of financial support is not intended, no, to make the woman financially dependent on him. For example, ang babae,
ang asawa na ay trabaho. Okay? Na ay trabaho ang asawa, iyang kaugalingon. Meaning to say, even without the support of the husband, ang asawa, she can support herself. No? She can feed herself. No? Dili siya dependent, gud ba? Dili siya totally dependent or di siya substantially dependent on her husband. The mere withdrawal of financial support will not necessarily result in economic abuse. Okay? Or when the husband prevents his wife from engaging in any legitimate profession, occupation, or business, except in cases wherein the spouse objects on valid, serious, and moral grounds. Of course, kung ikaw bana ka, unya, imong asawa gusto mag-dancer sa club, no? Or gusto maadtong Japan kay mag-Japayuki, no? Or gusto mag-waitress, mo object ka, that is a valid objection kay it is an objection based on moral grounds, no? So dili pwede makaingon yung mga asawa nga mukiha ko nimo og economic abuse kay di ko nimo patrabahon. Unya imong trabaho nga imong gustong applyan, trabaho man nga immoral, no? Gusto ka mag-prostitute, magpa-jerjer ka for a fee, no? Nya mo na imong gusto nga trabaho. You cannot file a case against your husband because the objection of your husband is not to make you financially dependent, but to what? His objection is based on a moral ground. Okay? And number 2, deprivation or threat of deprivation of financial resources and the right to the use and enjoyment of the conjugal, community, or property owned in common. Again, kaning number 2 should be read in conjunction with the purpose of economic abuse. That is to make or attempt to make his wife or the woman financially dependent on him. Okay? So, the deprivation or the threat of deprivation must be coupled with the intention, no? Ang ultimate goal di ay sa bana nganong iyang gideprive ang iyang asawa sa pag-enjoy, sa paggamit sa conjugal property or property owned in common is to make the woman dependent on him, no? To have control over the woman. Mao mo gani essence aning VAWC law, no? Nga the husband has so much power over the woman nga makontrol na niya ang iyang asawa, no? Even if he commits a violation of their vows of marriage. And number 3, kani destroying household property. Kita mo ang mga bana nga manghagis dayon, no? Maabot og gabi ang bana, no? Alas 2 sa kadlaw niya. Siyempre ang asawa worried man, way tawag-tawag nga bana, way text-text. Unya, ang bana nakainom, inigabot sa bana, ablis po ang asawa. Igo na taon mga tanang asawa nga diin ka man, ano wa man ka mo text. Suko ding bana, kulatahon ding asawa, sagpaon dayo, no? Or ayu-ayuhon ding istorya para muhilo mga asawa, no? And then not only that, manghagis huds balay mo, destroying household property. What? For what purpose? To instill fear on the on the wife, no? Nga sus dili na lang ko mo question sa akong bana kung madugay mo uli kay kuyaw man ni siya og kanang imong pangutan-on nganong dugay siya na uli kay manghagis man, no? Gubon man amo mga appliances. That is what? A clear case of economic abuse. Okay? Or it could even be under psychological violence. Why? Because it causes mental and emotional suffering on the wife. So, mo ni siya, no, ang acts of violence punished under RA 9262. What are they again? Physical violence, sexual violence, no, psychological violence, and economic abuse. And then mind you, no, kamong mga husband nga naminaw nako karon, ayaw mo kumpiyansa nga no, taas-taas ang penalty ani, no? Kung tinud-on gid mo sa asawa ninyo and then filean mo kaso and then maka-timing sa mog fiscal nga maninuod sad, sigurado gid mong mapriso labi na og naay ebidensya inyong asawa batok ninyo. So again, to remind couples, please observe Article 68 of the Family Code, no? That is what? You have to observe mutual love, support, and fidelity. And of course, respect. So maora na, ano? Di na lang ko magdugay and then I hope
nakahatag ko kalamdagan sa inyong hunahuna batok aning mga kaso nga pwede i-file, no, sa asawa ngadto sa ilang bana kung ang ilang bana magbinadlong. Okay? So, thank you and see you soon in our next video.